دوستان عزیز، اینک در ماشین بازار شهری خوجند قرار داریم. از نرخ و نوع ماشین برای شما معلومات میدیم. دوستان حتما به کانال ابونه شدن و لایک ماندن را فراموش نکنید. چی درخواست باشد در کامنتاری ها نویسید. باقی سربلند خانه آباد باشید. باز یک ماشین نوبتی ما مرسدس بنز سالش 2007 204 کوزوف. این 4 بالون در حالت خوب. این 4 تا کفا شنده پهرانیکای کفا. این اپشتکش هم درشنده. داخل سالن ماشین 4 الکتر پاکت، سنتر زماگ، یعنی کنوپکای آینه‌های ریگرافکه میکردگی. коробкаш автомат титронный. این CD плеер همه наворотои این زمانه. دو ایربگ داره. بیرش هم میفهمیم. یعنی حالت سالن ماشین در حالت خوب. این CD نوش لیفت. این حالت سالن کفای ماشین. حالت سالن کفای ماشین هم در حالت خوب. پرابیگش 178,000 کیلومتر. موتور 2 سوزشواری بنزین. расходаш 11 تا سخت میگرده. این خیلی دیده ایستادید حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 110,000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 737 600. اوپل استرجی سالش 2001. بالونا در حالت خوب. багаж. این گازش تابلت که داخلی سالن коробкаш механик, CD плеер, пробег 310,000 километр. این حالت سالن ماشین. این حالت سالن کفای ماشین در حالت خوب. این موتور چند؟ موتور 1.6 اینجکتر هست. موتور 1.6 اینجکتر سوزشواری گاز بنزین. расходаш چند تا گاز کده؟ 100 تا 10 تا گاز کی 100. расходаш 10 تا گاز کی 100 کیلومتر میگرده. این خیلی دیده ایستادین حالت موتور. نرخ ماشین 44,000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 801 92 92. اوپل زفیر 2 سالش 2007. چهار بالون در حالت خوب. بالون زمینی میباشه. این داخلی سالن 2 الکتر. پرابیگش 183,000 کیلومتر. این CD плеер, коробкаш автомат. این حالت سوار ماشین. حالت سالن کفای ماشین.
دیده ایستادید حالتش خوب. мотор 1.8 1.1 سوزشواری بنزین. расходаш 9-10 литр ба сахта мегардад. این چی خیلی دیده ایستادید حالت мотори ماشین. нархаш 65000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 819 3731. опел караванҷи солаш 98. балонош дар ҳолати хуб. аз багажиша мебинем. багажаш ҳолати салони мошин, магнитофон, коробкаш механик, пробегаш 289000 километр. ин ҳолати салони мошин. ҳолати салони қафои мошин. ҳолаташ хуб. мотор 1.6 1.1 سوزشواری газ бензин. газаш евро 4. расходаш чанде? расход номаълум буда. ин чӣ хеле дида истодед ҳолати мотори мошин. ин чашкаҳои пеш. нархи мошин 40000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 710 71 64. ҳана дӯстони азиз чӣ хеле ки дида истодед мошин навбати мо Kia Sportage солаш 2013 мошин вагонни. ҳолаташ хуб. мани 4 паҳронникҳои қафо. коробкаш автомат будааст. умуман хоҳишмандое ки хоҳиши харидани манами мошин мебошанд занг занам ба телефони 92 814 600. мана дӯстони азиз бо хоҳиши бародаро Kia K5 солаш 2011. балонош дар ҳолати хуб. мошин вагонни. коробкаш автомат. сӯзишвори бензин буда. шахсоне ки хоҳиши харидани манами мошин доранд хоҳишмандем занг зананд. телефон барои маълумот 92 637 0007. Lexus солаш 2005. коробкаш автомат. мотор 2.5 будааст. европейка. мана дӯстон чӣ хеле ки гуфтем коробка автомат бисёр мошини аҷоиб. шахсоне ки харидани чунин мошинро дар назар дошта бошанд ҳатман ба номери
92 707 80 10 زنگ زنند.